Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Naltaqi maratan ukhra wa ma'akum Cahaya Buana wa ana mudarrisah fi Jami'ati Syarif Hidayatullah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Jakarta fi Kulliyatil Adab wal Ulum Al-Insaniyah wa khasatan fi qismi Lughal Arabiyyah wa Adabiha wa ana mutakhassisah fi darsi al-lughawiyat fi darsi al-lughawiyat al-arba'ah المهارات اللغوية. وفي هذا اليوم في هذه الفرصة السعيدة والغالية والمباركة إن شاء الله أنا أريد أن أتحدث وممكن أن أتكلم ما يتعلق ب آه، الجملة التمهيدية أي الجملة الافتتاحية الجملة التحضيرية عندما يريد الطلاب الطالب أن يلقي أو أن يطرح السؤال إلى المحاضر أو إلى المحاضرة مثلا. Jadi apa ya, sebagian mahasiswa, sebagian siswa itu عندما يريد أن يطرح السؤال عادة متحير كان متحيرا kadang bingung. ماذا أقول قبل طرح السؤال misalkan. ماذا سأقول قبل طرح السؤال misalkan. Apa yang harus kukatakan ketika ingin menyampaikan pertanyaan. Ya. فلذلك سأشرح بعض الصياغات أو بعض الجمل التي يمكنكم استخدامها عندما تريدون أن تسألوا مثلا السؤال إلى المحاضر أو إلى المدرس أما مدرسة في الفصل. سأعطيكم بعض الصياغات ولكن طبعا هذه الصياغات صياغة رسمية yang resmi ya yang akan digunakan misalkan di kelas. ونحن نبدأ أولا من كلمة جملة تمهيدية yang uh, apa yang maksud jumlah tamhidiyah? Jumlah tamhidiyah fil logal Indonesia yaitu kalimat pengantar, kalimat pembuka. Atau mungkin nahnu nakul jumlah tamhidiyah, atau mungkin hunaka jumlah iftitahiyah, atau mungkin nahnu nakul jumlah tahdhiriyah. Itu sama ya, artinya kata kata pengantar atau kalimat pengantar. Atau nahnu sanabhas an muqaddimatun lis-su'al. Jadi pembukaan ketika mau bertanya gitu ya. Oke, jadi ini jangan jangan ragu-ragu lagi. Ketika misalkan mau bertanya, aduh ngomong apa dulu ya kira-kira nih kalau mau nanya. Takutnya salah. Nah, pengantarnya itu seperti apa ini biar tidak ragu-ragu lagi ketika ingin bertanya, takutnya nggak sopan atau segala macam ya. Oke, al-ana ashrahu awalan an jumlah tamhidiyah. Ana akhud wahidah faqat kalimah min jumlah iftitahiyah, tamhidiyah, tahdhiriyah. Ana akhud jumlah tamhidiyah lisual. Mal murad bi jumlah tamhidiyah lisual. Wahia, nah itu jumlah tamhidiyah itu yaitu jumlatun sebuah kalimat tu'abbiru anil fudul yang mengekspresikan rasa ingin tahu. Al-fudul ma'al murad bi al-fudul. Kalimat fuduliyah itu kepo, rasa ingin tahu ya. Tu'abbiru anil fudul yaitu mengekspresikan atau mengekspresikan rasa ingin tahu. Al-murad al-fudul huwa ar-raghbah fil ma'rifah. Ar-raghbah fil ma'rifah rasa ingin tahu. Jadi al-fudul itu ar-raghbah fil ma'rifah ya. Wahia yaitu jumlatun sebuah kalimat tumahiduha yang kamu di kalimat itu mahid wa fa'il anta yang kamu persiapkan yang kamu persiapkan ini si kalimat ini qabla antatroha soalan sebelum menyampaikan atau melontarkan pertanyaan mislu fi hiwar au nikos itu ketika dalam sebuah diskusi dalam sebuah diskusi atau dalam sebuah dalam sebuah percakapan atau diskusi. Oke ya. Ya. Nah, apa ini? Nah, hunaka siyagot muhazzabah. Ya, siyagot muhazzabah, siyagot itu jam'u min sigo. Siyagot jam'u min sigo, yaitu pola. Siagot tuh pola-pola. Muhazabah itu eh, formal. Ya, muhazabah itu maksudnya yang resmi, yang formal. Kalimat tuh muhazabah itu rosmiyah atau akademiyah, yang bersifat resmi dan akademik gitu ya. Muhazabah itu lebih ke etika ya, yang apa, yang sopan, pola-pola yang sopan gitu, yang bersifat resmi dan akademik. Itu sama syagot muhazabah. Ini
لماذا؟ هذه صياغات خاصة. أنتم ممكن لا تستخدمون مثلا عندما أنتم تتحدثون مع أصحابكم خارج الفصل، أو مثلا في سوق، في أي مكان، ولكن هذه الصياغات خاصة أنتم تستخدمون مثلا في الفصول، أو في المناقشة، أو في الحوار، أو في المناظرة، أو في المحاضرة، أو ممكن في المؤتمرات والندوات مثل هذا. أنا أخذ بعض الصياغات فقط. هناك صياغات كثيرة التي يمكن أن تستخدموها آه، لتمهيد، أو لتمهيد السؤال untuk menyampaikan pertanyaan. أنا أخذ بعض فقط، قليلا فقط. مثلا مثل كلمة لو سمحت. لو سمحت. لو سمحت للمذكر، مثلا الأستاذ أو مدرس ومذكر رجل، قل أنت، قل لو سمحت. ولكن مثلا المدرسة مثلي، أنا مرأة، قل لو سمحتي، لو سمحتي، لو سمحتي. هل ممكن بالفعل المضارع مثلا لو تسمح، ممكن هل، أو كلمة هل تسمح، أو هل تسمحين، kalau untuk perempuan ya. هل تسمحين لو سمحت، أود أن أسأل عن موضوع درسنا اليوم misalkan. أود أن أسأل، saya ingin bertanya عن موضوع درسنا اليوم، الموضوع في هذا اليوم misalkan gitu ya. Uh, لو سمحت. Jadi ini pengantarnya nih. لو سمحت أود أن أسأل عن موضوع درسنا اليوم. Uh, maaf, saya bertanya. لو سمحت itu maaf. لو سمحت, mohon izin, jika Anda berkenan, saya ingin bertanya tentang ini ya, bahasa-bahasanya. Ini di forum-forum ya biasanya, di kelas juga. Eh, hal tasmahin atau hal tasmah boleh ya. Nah, hunaka kalimat lau takaramta, lau takaramti. Lau takaramta, ana uridu an as'al ma huwa, au awadu an as'al ma huwa al-maqsud bil jumlah tamhidiyah. Lau takramta ma huwal maksud bil jumlah tamhidiyah. Ini nanya ya, sama dengan lau samahta, lau takramta artinya maaf, saya mau bertanya. Maaf. Jadi ini bahasa-bahasa untuk mengantarkan ya, namanya jumlah tamhidiyah. Mungkin antum tastakhdimuna hadhil ibarat. Hal yumkinuni an as'alak. Hal yumkinuni an as'alak an maudu'in au anil jumlah tamhidiyah. Apakah mungkin saya bertanya, sebenarnya bahasanya boleh aja, maaf saya bertanya. Sama ya, hal yumkinuni. Apakah mungkin saya bertanya an as'alak, apakah hal yumkinuni an as'alaka an anil murad, al maksud bi mada bi al jumlah tamhidiyah inda soal. Kasih kasih aja pelengkap apa kalian ngobrolnya ya. Eh, Mungkin kalau hal yumkinuni ini ke saya. Tapi kalau untuk kepada dosen atau kepada guru yang diminta, hal yumkinuka. Hal yumkinuka. Kalau tadi mau bertanya, hal yumkinuni. Apakah saya? Itu mungkin bertanya, apakah saya boleh bertanya? Itu kata boleh ya. Kalau di sini, hal yumkinuka. Apakah mungkin atau apakah boleh? Anda, Pak Guru, hal yumkinuki, kalau perempuan ya, hal yumkinuki taudihu hadhi nuqtah maratan ukhra, apakah mungkin atau bolehkah dijelaskan poin ini sekali lagi gitu ya. Hal yumkinuka taudihu hadhi nuqtah maratan ukhra, apakah mungkin Anda menjelaskan poin ini sekali lagi gitu ya. Oke. Nah, ini yang mungkin berikutnya jarang digunakan. Padahal ini di orang Arab biasa ya maksudnya. Awadul istifsar. Ya, misalkan ya Ustadz atau ya Ustazah, awadul istifsar. Mal murad bikaran mati awadul istifsar. Kalimat tu awadul istifsar makna anta turid uridu an as'al. Au awadu an as'al. Awaddu al-istibsar, uridu an as-su'al. Mungkin mau bertanya. Saya ingin bertanya atau minta penjelasan. Jadi kalau istibsar itu adalah minta penjelasan. Awadul istibsar, saya ingin bertanyaan dari si maharatil kalam. Au
uridu ibtisar anil jumlah tamhidiyah. Misalkan apa sih kata pengantar itu. Nah, ini silakan mulai digunakan ya wadul istibsar itu ya. Oke. Wa hunaka idon ibarat ukhra mungkin antum lam tasma'u qabla hadza. Mungkin ba'du min at-tullab lam yata'awwad bi hadhihi al-ibarat. Masalan, idza lam yakun hunaka mani. Apa itu idza lam yakun hunaka mani'un? Mani'un. Jika tidak keberatan. Jika mani'un itu adalah penghalang, tapi ini bahasanya ya. Jadi kalian bisa gunakan jika tidak keberatan. Nah, إذا لم يكن هناك مانع هل يمكن أن توضح مرة ثانية asalkan hazil mada mungkin yang menjelaskan kedua kalinya materi ini إذا لم يكن هناك مانع هل يمكن أن توضح إذا لم يكن هناك مانع هل يمكن أن توضح مرة ثانية هذه المادة. Nah, awal akhir mudah-mudahan kelihatan ya tulisannya. Eh, kalimat hadhil ibarat muhimmah. Masalan indama syarah al-ustad atau al-ustad tasyrah al-ustazah masalan fil fasal masalan lagi menjelaskan itu. Suma hunaka syai'un muhimun wa antum la tafhamunahu. Itu ada suatu hal penting yang tidak dipahami ya dan ingin menyela. Maksudnya karena takut nanti lupa. Antum masalan takhafun masalan antan saw hadhihi hadha syai. Masalan irfa al yad. Angkat tangan dulu. Sumakul. Kemudian katakan uzron alal muqata'ah. Maaf saya menyela. Uzron. Uzron irfa al yad. Irfa al yad. Tanda angkat tangan irfa al yad. Sumakul uzron alal muqata'ah. Maaf saya menyela. Nah, maaf selain ya Ustad, ya Ustad, udran alal muqata'ah. Maaf saya menyela. Ya. أنا ولكن أريد أن أسأل أو ممكن أريد أن أطلب إليكم أن تكرر مرة ثانية مثلا عن البيان عن هذه المادة أو لأنني لم أفهم ماذا تريد وماذا تقصد أنifan. Jadi ketika ingin meminta penjelasan karena tidak paham, misalkan irfa aliyat, cuma kul udron alal muqata'ah, saya maaf saya memotong atau menyela li'anani uridu an as'al au an atlub minka untuk karir maratan sania untuk karir maratan sania bima yata'alaq masalah allati tata'alaq bi al jumlah tahzibiyah yang tamhidiyah misalkan yang kalimat pengantar ini mau nanya itu begitu ya. Nahnu nu'idu maratan sania al jumlah tamhidiyah atau al jumlah al-ibtitahiyah atau al jumlah الجملة تحضيرية أو ما يسمى أيضا بمقدمة السؤال. كلمة لو سمحت لو سمحت هل تسمح هل تسمحين أود أن أسأل ولو تكرمت لو تكرمت أريد أن أسأل أو أود أن أسأل أو ما هو المقصود بالجملة مثل هذا. Selanjutnya kalian lanjutin sendiri ya. Misalnya kalian hal yumkinuni an as'alak lanjutin lagi misalkan hal yumkin tawdihu hadhihi nuqtah hal yumkin mungkin tawdi tuwadi atau tukarrir atau masalah tubayin lanjutnya terserah hal yumkinuka an tubayyin masalan an tubayyin maratan saniyah atau an tashrah maratan saniyah atau an tukarrir mengulang atau menjelaskan kembali itu terserah kata-katanya ya lakin hal yumkinuka. Kalau ke sendiri yang mau nanya hal yumkinuni kalau yang minta penjelasan ke orang mau orang menjawab hal yumkinuka. Oke, yang berikutnya ada awadul istifsar. Awadul istifsar itu minta penjelasan atau bertanya. Sama dengan uridu an as'al. Awadul istifsar apa? Lanjutin sendiri ya. Lalu idza lam yakun hunaka mani' jika tidak keberatan. Ya Ustadz, idza lam yakun hunaka mani' ana uridu an as'al. Mungkin mahu mal murad bi kalimah bi siyagot muhazzabah atau fi qabla ilqa'i soal. Ya, wal akhir, yang terakhir ini penting sekali ketika menyela. Awalan irfa'al yad suma qul uzran 'alal muqata'ah atau uzran 'ala muqata'atil kalam boleh.
tambahin. Kalau udah pinter-pinter kamu lihat olah-olah sendiri aja ya. Udhran alal muqata'ah wa ana uridu an as'al atau ana atlub minkum asala untuk karir maratan saniyah al-madah li anani ma fahimtu jayidan. Misalnya seperti itu ya. Taib hazihi hiya الصياغة المهذبة أي الرسمية والأكاديمية يمكنكم أن تستخدموها في الفصول أو في المناقشة كذلك في الندوات والمؤتمرات أو في المحاضرة اليومية آه، وأنا أرجو هذه المادة أن أنتم تستفيدون من هذه المادة وتستخدمون عندما مثلا تريدون أن تطرحوا الأسئلة في الفصل. شكرا على اهتمامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.